गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर हिशाम अल बलोची आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जलिसन से प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम आपके साथ हैं। जैसे कि ये उम्मीद करते हुए आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और जैसे मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है तो उसमें किस तरह से अपना ख्याल रखना है आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद यही होता है कि अवेयरनेस दी जा सके, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है मगर वो कहीं छुपी हुई होती हैं तो वो ज़रा बाहर आ जाए और ये कि अपना और ज़्यादा आप ख्याल कैसे रख सकते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी है तो उससे किस तरह से डील किया जा सकता है। तो लिसनर्स आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़ारगुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं और अपने बहुत ही बिजी जो आपका जो स्केड्यूल है उसमें से हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और लिसनर्स जैसे ही डॉक्टर साहब का नाम आपने सुना होगा क्योंकि हमारी टीम में माशाल्लाह से ये बहुत सारी अवेयरनेस ख़ास तौर पर कैंसर के हवाले से या और कुछ ऐसी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके हवाले से हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। तो आज जैसे हम बात करें इस पूरे क्राइसिस से लेते हुए कि कोविड के हवाले से भी हमने बड़ी डिटेल में इनसे बात की, तो आज हम लंग कैंसर के बारे में बात करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी कल ही जैसे HMC ने एक न्यू प्रोग्राम लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से ज़रूर हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन किस वक्त ज़रूरी हो जाती है लंग की। और कतर अल्हम्दुलिल्लाह HMC इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है माशाल्लाह से कि वो लिवर, हार्ट और अब लंग जो ट्रांसप्लांट हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि आपसे बहुत सारी बातें हम करते हैं तो आज जैसे कि लंग कैंसर की हम थोड़ी बात, मगर उससे पहले कि कब कैसे ये वहाँ तक ये कंडीशन पहुँचती है। हाँ, थैंक यू वेरी मच ये काइंड इनविटेशन। लंग कैंसर तो वैसे हम इस टॉपिक पर एक दो दफ़ा शायद बात हो भी चुकी है जी जी। लेकिन ये है कि एज अ रिमाइंडर मतलब लंग कैंसर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है जी जी फ्रॉम द कैंसर ना। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो लंग कैंसर मेल में ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल के मुकाबले में। जी डॉक्टर साहब, ये मैं देख रही थी जैसे फैक्ट्स फिगर्स तो इसमें कि 1,35,000 डेथ जो हैं वो एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं इसकी वजह से हो रही हैं और सबसे ज़्यादा तो इसकी वजह से ही क्योंकि इसके जो इंसिडेंट्स हैं मतलब जो डायग्नोसिस होते हैं, जो डायग्नोसिस है, मोर्टेलिटी है वो भी ऑलमोस्ट उसके करीब ही है। मतलब और कैंसर हैं जिसको आप डायग्नोस करते हैं लेकिन डायग्नोसिस के बाद ये है कि उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है स्टिल मतलब उसमें गुड नंबर ऑफ देम सरवाइव होते हैं। लेकिन लंग कैंसर में अनफॉर्चुनेटली इनकी मोर्टेलिटी जो है डायग्नोसिस से समथिंग मोर्टेलिटी 5 ईयर सर्वाइवल जो होती है ठीक है वो रेंज है मतलब 90% से लेकर 12% तक। तो 90% मतलब वो है कि जो बिल्कुल अर्ली स्टेज 1 होता है, स्मॉल सा नोड्यूल होता है, उसको निकाले तो 5 ईयर तक वो यूजुअली सर्वाइव। मतलब हम जब भी कैंसर की बात करते हैं तो हम 5 ईयर और 10 ईयर की बात करते हैं। हाँ, मतलब उसमें ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते। तो 5 ईयर में ये जो स्टेज 1 होते हैं समथिंग 80 to 90% सर्वाइव करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टेज हैं उसको स्टेज 2 है, 3 है, स्टेज 4 है, तो उनकी 5 ईयर सर्वाइवल ड्रॉप होते होते मतलब जस्ट मतलब आप इतने सारे लोग जो डायग्नोज होते हैं 1.5 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें जो है वो 5 साल तक अगर वो एडवांस स्टेज है तो ओनली 12% सर्वाइव करते हैं। अच्छा। हाँ, और सारे मतलब दे डाई फ्रॉम द डिजीज एक्चुअली। डॉक्टर साहब, ये जैसे अक्टूबर जो था वो ब्रेस्ट कैंसर का जो महीना जिससे पूरा अवेयरनेस दी गई, तो इसमें जो नवंबर अभी गुजरा है आपको हम नवंबर में नहीं याद आ सके अगर ये लंग जो कैंसर अवेयरनेस मंथ था ये पूरा, तो इसमें भी जैसे आपने स्पेशली आपने कोई ख़ास अवेयरनेस का कोई ऐसा पॉइंट, बिल्कुल स्टार्ट में ही पूछ रही हूँ
کہ آپ کیا جیسے آپ ہاں مطلب ہاسپٹل جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ ارینج کرتے ہیں کیمپین جی اسکولوں میں کرتے ہیں پرٹیکولرلی اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مورٹیلٹی بہت ہائی ہے جی اور دا مین ریزن فار لنگ کینسر جو ہے وہ اسموکنگ ہے 85 ٹو آلموسٹ 90% کیسز میں اٹ از بیکاز آف اسموکنگ. ٹھیک تو اس وجہ سے اس میں مینلی جو لنگ کینسر میں وہ ہے فوکس ہوتی ہے وہ اسٹاپ اسموکنگ یا اسموکنگ کو کوئٹ کرنا یا جو مطلب اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے. اسموکنگ میں مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جسٹ سگریٹ اسموکنگ آل مطلب جو تو اس پہ مطلب زور دیا جاتا ہے پرٹیکولرلی جو اسکول میں ہائی سیکنڈری اسکول مطلب جو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اس ایج میں مطلب یہ اکثر عادت پڑ جاتی ہے تو ان پہ فوکس ہوتا ہے. جنرلی مطلب جو پیشنٹ آتے ہیں ہم کینسر ہاسپٹل میں ارینجمنٹ کرتے ہیں تو جو بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے وہ ایکسپلین کرتے ہیں مختلف ڈیزائن سے جو مطلب گراف وغیرہ بنا کے یا مطلب ان کو اویئر کیا جاتا ہے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں وغیرہ تو جی تو اس ان کو بتایا جاتا ہے پرسنٹیج وغیرہ کہ کیا ہے ٹاکسیسٹی کیا ہے لوگوں کے مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ ود اے فلٹر اور یہ وغیرہ نا. جی آپ سے پوچھنے والی تھی ڈاکٹر جیسے آپ نے اسموکنگ کی بات کی پھر ساتھ ہی آپ نے ہمیں ایک اور پوائنٹ وہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سگریٹ اسموکنگ ہی ہے تو اسموکنگ کی تو تھوڑی سی اپنی اویئرنیس اپنے لسنرس کی اویئرنیس کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹائپس آف اسموکنگ ہے تو کیا ہے جو سگریٹ ہے یا سگار ہے اس کے علاوہ جو ہے جو اسموک لیس ٹوبیکو ہیں مختلف جو چیونگ ہے پاؤڈرز ٹائپ ہیں جو منہ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ حکا ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس میں بالکل وہی کانسیپٹ کے فلٹر ہو کے تو ہاں وہ انفیکٹ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ ایون کنسنٹریشن ہوتی ہے مختلف جو بنزین پروڈکٹ ہیں جو ٹاکسک جو ہیں تو یہ سارا مطلب اکثر پھر اس طرح ڈسکشن جو ہوتی ہیں تو کچھ پیشنٹ کہتے ہیں کہ اوکے لنگ کینسر ہو جاتا ہے لیکن اور کچھ کینسر تو نہیں ہو سکتا مطلب لنگ ہم مطلب یہ ہے کہ یہ بلیڈر کینسر کیسے ہو گیا وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کینسر کڈنی کیسے ہو گیا تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاکسن ہوتے ہیں یہ ایبزارب ہوتے ہیں ایک تو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے لنگ پہ دوسرا جو ایبزارب ہوتے ہیں مختلف قسم کے یہ جو پروڈکٹ ہیں اس میں مور دین 99 مطلب ہنڈریڈز پہ وہ ٹاکسین مٹیریلز ہوتی ہیں تو یہ ساری جو ہیں وہ سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں یہ سرکولیٹ ہوتی ہیں تو یہ کہاں سے سرکولیٹ ہوتی ہیں یہ جاتی ہیں ہمارے لیور سے فلٹر ہو کے کڈنی سے فلٹر ہو کے بلیڈر میں وغیرہ سے یہ خارج ہوتی ہیں تو اس سب کی وجہ سے مطلب وہ ایک جب انہوں نے لنگ کینسر کے اسکریننگ کا جو پروٹوکول بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہائی رسک پیشنٹ کون ہے کس کو ہم ہائی رسک پیشنٹ کہتے ہیں مطلب ایک بندے نے کوئی 1 سال اسموکنگ کی وہ ہے یا 2 سال والا ہے انہوں نے کہا نہیں جو بندہ مطلب 30 سال تک اسموکنگ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کی ایج اباؤ 50-55 ہے یا اس نے پچھلے 15 سال سے مطلب 15 سال سے کم عرصے میں اسموکنگ چھوڑ دی پہلے وہ اسموکنگ کرتا تھا 15 تو یہ سارے ہائی رسک پیشنٹ آتے ہیں. اچھا وہ بھی جو 15 سال سے چھوڑ چکا ہے وہ بھی ہائی رسک میں آئے گا. ہائی رسک میں آئے گا جب تقریباً 20 سال کے بعد اس کی جو رسک ہے کم ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے وہ سٹل ایک رسک ہے کیونکہ یہ پروڈکٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ڈپازٹ ہوتے ہیں ہمارے سیلز میں جمع ہوتے, اسی لیے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو لنگ کینسر ہو جائے, ان کو اور لنگ کے پرابلمز ہیں, ایمفائزیما, COPD وغیرہ جو obstructive پھیپھڑوں کے ہاں وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں, بریدنگ پرابلم ہوتی ہیں, اینڈ میں ان کو سی پاپ, بائی پاپ اور رات کو سو ہی نہیں سکتے وداؤٹ آکسیجن وغیرہ, چلنے پھرنے میں دقت ہو جاتی ہے. اسی طرح
कैंसर मतलब कैंसर के अलावा और भी मतलब डिजीजेस रिलेटेड जी हैं बिल्कुल जी डॉक्टर साहब यहाँ जैसे आपने हमें बताया कि वो स्मोकिंग का है थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी बता दीजिए क्योंकि हम समझते नहीं हैं हम ये समझते हैं कि शायद हम आई मीन कि ब्रेन पर हमारा इफेक्ट हो रहा है हम रिलैक्स हो रहे हैं मतलब इस तरह से स्मोकिंग शुरू की जाती है हाँ मतलब यही है कि और लिसनर्स जैसे हम बात कर रहे हैं आज लंग कैंसर के बारे में और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्यों कहाँ कब हम इस स्टेज तक खुदा खास्ता पहुँच सकते हैं क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं आप हमें ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप इस पर अपना कोई भी सवाल कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और ये कि इस पर आप कॉल ना कीजिएगा तो ठीक ज़रूर पूछिए वेलकम जी डॉक्टर साहब जी जैसे आप हमें बता रहे हैं कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें जी तो रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग के अलावा ऑक्यूपेशनल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म के ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं या जो टॉक्सिक एजेंट है जैसे आर्सेनिक है क्रोमियम निकल रेडियम ये मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं जी जी तो इसकी वजह से भी मतलब ये रिस्क मतलब पेशेंट को हो सकता है एस्बेस्टस वगैरह हैं जो लोग शिपिंग में स्मोकिंग ही हो हाँ ज़रूरी नहीं है और कुछ परसेंटेज पेशेंट ऐसे भी हैं कि उनमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता पर्टिकुलरली फीमेल्स में जो है ब्रोंकियल वेलर कार्सिनोमा जी उसकी कोई गुड रीज़न नहीं है अक्सर मतलब जो पेशेंट डायग्नोज होती हैं नॉन स्मोकर होती हैं वगैरह लेकिन कुछ एग्जैक्टली लंग कैंसर या मतलब दूसरे कैंसर कुछ ऐसे एटियोलॉजी हैं जो अननोन हैं जो मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली कि उसके बिहाइंड क्या है इट कुड बी मतलब इनहेरिटेड हो सकती हैं या मतलब वो लेकिन यूजुअली जो है लंग कैंसर में इनहेरिटेड वो ज़्यादा नहीं होता जी जी बिल्कुल यही पूछना रेयरली हाँ रेयरली बिल्कुल कम है एज कम्पेयर टू जैसे ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन वगैरह जो है गैस्ट्रिक कैंसर इसके मुकाबले में काफ़ी मतलब रेयर है यूजुअली हमें ऐसे कोई फैमिलीज़ में नहीं हाँ अलबत्ता ये है कि जो स्मोकिंग फैन या एनवायरमेंटल जो पैसिव स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं हाँ उसकी वजह से मतलब हो सकता है हम इतना सीरियस नहीं लेते कि ठीक है कोई और शख्स कर रहा है स्मोकिंग मगर दूसरों को कोई ऐसा बल्कि ये भी देखा गया कि मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जो स्पाउस होते हैं मतलब या उसकी वाइफ है या हस्बैंड है एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरे को आम लोगों से 20 से 30% रिस्क ज्यादा होता है जो स्मोकिंग नहीं भी जो नहीं कर रहा बिल्कुल क्योंकि वो ही इज अब्सॉर्बिंग मतलब वही जो इनहेल करता है स्मोक ना तो वो स्मोक में जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जाके हमारे मतलब मुख्तलिफ खलियों में बैठते हैं कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये कंटिन्यूसली मतलब इसीलिए है कि 30 पैक हिस्ट्री हो तो उसका रिस्क जो है वो हाई हो जाता है मतलब उसमें जो पेशेंट होते हैं जो लंग कैंसर के डायग्नोज होते हैं तो 85 to 90% जब हम पूछते हैं तो वो स्मोकर होते हैं ठीक लेकिन देयर इज 10 to 15% नॉन स्मोकर्स जिससे अदर एटियोलॉजी हो सकती है स्पोरेडिक हो सकता है जी तो इसी तरह मतलब ये है कि ये जो बेंजीन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो ये एब्जॉर्ब होके किडनी के थ्रू ब्लैडर के थ्रू मतलब मसाने के थ्रू यूरिन से खारिज होते हैं तो यहाँ पे भी इसका असर हो सकता है जी डॉक्टर ये जो आपने बताया ये सारे इंडस्ट्रीज में होते हैं जो इंडस्ट्रीज जी मुख्तलिफ किस्म के रबर्स इंडस्ट्रीज हो गए केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई डाई इंडस्ट्रीज हो गई हैं इसमें अपने प्रिकॉशन होते हैं उनके अपने रेस्पिरेटरी यूज़ करते हैं ग्लव्स यूज़ करते हैं लेकिन मतलब कुछ लोग अगर जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं एहतियात नहीं करते और कंटिन्यूसली एक उसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं तो रिस्क हो सकता है वेल नोन है एस्बेस्टस जो है जो लोग शिपों में काम करते थे वगैरह जो एस्बेस्टस मटेरियल वगैरह यूज़ होता था तो इनको बाद में मतलब ये सबको हुआ है बिल्कुल ये उन 10 to 15% में शामिल हैं जिन्हें बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते तो हाँ अलबत्ता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह एक्सपोजर है साथ में स्मोकिंग भी है तो इट माइट मल्टीप्लिकेट कर सकता है जिस तरह मतलब हमने ओरल कैविटी की बात की थी कि अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं अल्कोहल वगैरह भी हो गया
تو اٹ ملٹیپلیکیٹ مطلب ڈبل ہو سکتا ہے جو چانس ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے بات کی کینسر جی 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 بالکل. اسی طرح سے جو رسک فیکٹرز ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی 2-3 اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ کافی زیادہ چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو ہیریڈیٹی ہے یا وہ بھی اس میں کچھ تھوڑا رول ہے, کم ہے, مگر اس کی اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کازز ہم پوچھیں کہ لنگ کینسر کی جو کازز ہیں. اچھا ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو سی او پی ڈی ہے, ایمفائزیما ہے, سی او پی ڈی جو کرونک obstructive پلمونری ڈیزیزز ہوتی ہیں, ان کے اپنے کازز ہیں, لیکن جن کو ہوں ان میں اسکارنگ ہوتی ہے, اسکارنگ کی وجہ سے, ایمفائزیما کی وجہ سے, جو کرونک ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. کچھ ڈیفیشنسیز ہیں, آبزرویشنل اسٹڈی ہیں کہ جیسے وائٹامن اے اور سی کی ڈیفیشنسی سے بھی مطلب لنگ کینسر ہوتا ہے, بیٹا کیروٹین وغیرہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ جو اسموک لیس آتے ہیں اس میں وہ سارا مطلب آ جاتا ہے, تو یہ بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جو اسموک لیس ہیں اس میں آپ کچھ ایگزامپل ہمیں ٹوبیکو جو ہے, جو جس کو ہم یہ کیا کہتے ہیں انہیل بھی کرتے ہیں کچھ لوگ, جو سنفنگ وفنگ وغیرہ ہیں, کوکین وغیرہ ہو گئے ہیں, میریجوانا ہو گیا, ایڈکشن, یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کچھ لوگ وہ یوز کرتے ہیں, کات اس کو کہتے ہیں, یہ یمن وغیرہ میں یوز ہوتا ہے. جو کچھ لوگ ایک قسم کا وہ اس میں تمباکو ڈالتے ہیں, تمباکو کو کر کے اس کا ایک پف لیتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک کیس دیکھا ہے, تو وہ صرف ایک ہی پف اس کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا وہ کیا نام اس کو کیا بولتے ہیں, لیکن ہاں اسی میں ڈال کے پھر ایک ڈیپ پف ہوتا ہے اس کا لیتے ہیں. تو یہ سارے مطلب جو ہیں مختلف, ایون جو اگر ہم تھوڑا سا اور ایکسٹریم تھوڑے جائیں, ہیروئن وغیرہ کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی تو اس طرح سے یوز اس میں مطلب ایڈکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں ساتھ میں, مطلب یہ اسی طرح ایفیکٹ ہوتا ہے, بالکل افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سارا مطلب جسم پہ اثر ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے یا مطلب جو انٹرٹینمنٹ ایفوریا ہوتے ہیں, جیسے فیلنگ آف گڈنس, ویل بینگ فیل کرتے ہیں فار ٹائم بینگ, اس کے بعد پھر وہی دوبارہ ان کو وہ باڈی کی مطلب وہ ایک قسم کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ یوز کرے. تو اسی وجہ سے وہ ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے اور وہ اس مسئلے میں مطلب پھر لیتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کمپلشن ہو جاتی ہے, جی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے کسی بھی چیز کی, جیسے اسموکنگ کی بھی, اگر بے شک ہم اس کو تھوڑا سا ایڈکشن سے تھوڑا سا کوئی اسپیس دے دیتے ہیں, مگر ہے وہی ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی کچھ ارج مطلب ہوتی ہے. بالکل, مطلب اس کے بغیر وہ جو ہے وہ مطلب ہیڈ ایک ہوتا ہے ان کو, یا مطلب کنٹینیوسلی ایک یہ ڈیزائر ہے کہ کھانے کے بعد ہے, کھانے سے پہلے ہے, یا اٹھتے ہی. کچھ لوگ ایون ٹوائلٹ اٹینڈ کرنے سے پہلے کوئی مختلف قسم کی ایک عادت بنتی ہے, کنڈیشن ریفلیکسز ساتھ میں ہوتے ہیں, اور وہ اگر نہیں لیتے تو ہیڈ ایک, غصہ, اور وہ مطلب قسم کے وہ اریٹیشن سے ہوتی ہیں. جی, تو یہ صحیح ہوتا ہے یا یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ ہیبٹ ہے, مطلب عادت بنا لیتے ہیں, یا انہیں صحیح مطلب میں اس طرح سے وغیرہ کے نکوٹین کا جو ہیبٹ بھی ہے, اور آپ مطلب ایڈکشن میں تو زیادہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کو کنٹرول کیسے, زیادہ اس کا بیہیویئر ہے. آپ مطلب اگر آپ اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرے ول پاور سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیوی اسموکر ہوتے ہیں ان میں گریجول پروسیس, اور یہ اس کے اپنے کلینک ہوتے ہیں اسٹاپ اسموکنگ سے جو ہیں, اس میں جو ہے ان کو مختلف نکوٹین پیچ, گمز وغیرہ دیے جاتے ہیں, جس سے ان کو وہ ٹائم بینگ ریلیف ملتا ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اور جب ہم علامتوں کی بات کریں گے کہ کیا کیا علامتیں, تو اس میں یہ ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے, اس کے ڈائگنوسز بھی جو جب ہوتی ہیں تو آلموسٹ ایڈوانس سٹیج پہ ہو جاتی ہیں,
کیونکہ آلریڈی جب پیشنٹ کف کرتا ہے کفنگ سے شروع ہوتی ہے یا اس کو ہیموپٹسس مطلب خون کا آنا جو ہے کھانسی میں جی ویٹ لاس ہونا اس کے علاوہ بریدنگ ڈیفیکلٹی ہونا تو یہ سمٹم جب ہوتے ہیں تو آلریڈی 75% جو کیسز ہمارے ہیں وہ آلریڈی ایڈوانس سٹیج ہوتی ہیں جس میں سرجری کیمو ریڈیشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا جب علامتوں کی ذکر کیا تو اس میں کفنگ یعنی کھانسی جو ہے وہ ہوتی ہے اور کھانسی میں بلغم میں خون کا آنا تو کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ کینسر کی ہی نشانیاں ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سمٹمز ہے کف اور کف کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو انفیکشن کامن ہے وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے نمونیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کرونک کفس میں آتے ہیں کہ وہ ان کے مطلب لنگ جو اسموکرز ہیں ان کو اکثر کرونک کف ہوتا ہے. جو مختلف قسم کے لنگ کے ڈیزیزز ہیں جیسے میں نے بتایا وہ ایمفائزیما COPD اس میں کف ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کف ہے ہیموپٹسس ہے ویٹ لاس ہے تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے بعد پھر ہم پہنچتے ہیں صرف کیونکہ اکثر اگر ہمارے مطلب اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں انڈیا پاکستان نیپال وغیرہ کی بنگلہ دیش کی تو اس میں یہ ہے کہ کف ہو اور خون ہو تو ہم فرسٹ آف آل TB کو رول آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ مور کامن ہے وہاں پہ TB ایز کمپیئر ٹو مطلب لنگ کینسر. تو اس میں اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں سپوٹم انالیسس ایڈمٹ کرتے ہیں یا چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں اس پہ فائنڈنگ دیکھتے ہیں تو جا کے مطلب یہ ہے کہ ایک کف اور ساتھ میں بلڈ ہو تو ایک الارمنگ سائن ہے انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے اس کو. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہمارے لسنر ہیں احمد انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ تقریباً 2 مہینے سے انہیں کھانسی ہے اور کھانسی کبھی لگتا ہے کہ خشک کھانسی ہے مگر کبھی بلغم بھی اس میں آ جاتا ہے بخار نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. اچھا تو ابھی یہ کوشچن ہے کہ ان کو کف جب کھانسی شروع ہوئی تھی تو کھانسی اس سے پہلے کوئی انفیکشن ہوا تھا جیسے اس کو نزلہ زکام مطلب ہو جائے نا جو فلو سیزن ہوتا ہے اس میں مطلب بندے کو کبھی کبھار فلو النس ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی اس میں ساتھ برونکائٹس یا وائرل نمونیا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد وہ کف جو ہے ایکچولی مطلب 3-4 ہفتے تک رہتا ہے ڈرائی کف. لیکن اگر وہ کف امپروو نہیں ہو رہا 2 مہینے ہو گئے کبھی کبھار یہ ہے کہ کف جو ہے استھما کا بھی سمٹمز ہیں تو استھما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ چیک اپ کرا لینا چاہیے کہ آلریڈی 2 منتھ ہو گئے ہیں. تو اس سچویشن میں جو ہے وہ فزیشین چیک کرے گا اس کے لنگ مطلب اسکلٹیشن پہ ویزز ہیں نہیں ہیں چیسٹ ایکس رے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر 8 ہفتے 2 مہینے ہو گئے ہیں کف ہے تو اس کو ابھی انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے ایون ڈرائی کف ہو. ہاں البتہ اگر کوئی نمونیا پہلے سے ہو چکا ہے یا فیور تھا یا کچھ تھا اس کے بعد تقریباً ہم ویٹ کرتے ہیں 3 to 4 ویکس تک. لیکن کبھی کبھار اگر نہیں ریزالو ہوتا تو اس میں اور کازز ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں استھما بھی ہو سکتا ہے. اس میں گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس کہتے ہیں معدے کی تیزابیت زیادہ ہوں تو رات کو سونے کے وقت یا مطلب جو لوگ بالکل فلیٹ سوتے ہیں تو ریفلکس کی وجہ سے جو گیسٹرک ایسڈ ہے وہ کبھی کبھار لیرنگس وغیرہ ٹریکیا میں چلا جاتا ہے تو صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اسے کنٹینیوسلی وہ اس کی وجہ سے ایریٹیشن کی وجہ سے کیمیکل ٹائپ برونکائٹس ہو جاتا ہے تو وہ انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. کبھی کبھار مطلب جو فزیشین ہے ہیلتھ سینٹر میں یا پرائمری ہیلتھ سینٹر میں تو ان کو جو پروٹون پمپ انہیبیٹر ہیں معدے کی دوائی بھی دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسیڈی کم کرنے کے لیے. کبھی کبھار اس کے لیے یہ ہے کہ اگر استھما رول آؤٹ کرنا ہے پلمونری فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے کیونکہ اس کو اسٹیپ وائز ابھی انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو محمد احمد صاحب آپ یہ کیجیے کہ
हेल्थ सेंटर में या कहीं पर भी आप जाकर, मतलब जो भी अगर इनकी इंश्योरेंस है वगैरह है जो भी है, डॉक्टर से मिले, उसको एक्सप्लेन करे, तो वो डेफिनेटली चेक करेगा क्लिनिकली चेक करने के बाद चेस्ट एक्सरे वगैरह करेंगे. अगर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, क्लिनिकली सही है, तो कभी कभार हम कफ सुप्रेसेंट देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक देकर देखते हैं, कुछ अरसे तक ऑब्जर्व करते हैं. ठीक जी डॉक्टर साहब, इसमें जो अलामतें हैं ये कब कितनी देर तक रहें तो जो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है? हाँ, अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कॉलर ने बताया कि मुझे कफ है, तो अगर मतलब सिर्फ 2 महीने से है, हाँ 2 महीने तो से, कभी ड्राई है कभी प्रोडक्टिव, हाँ, तो इसको मतलब ये है कि अभी 2 महीने से है तो चेकअप करा लेना चाहिए. ठीक है. लंग कैंसर में 50 to 75% पेशेंट में कफ होता है. अच्छा, ठीक. और जो है 25 to 50% में हेमोप्टिसिस और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो 25% में. लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये आपके बलगम में ब्लड आ सकता है, हाँ ब्लड आ सकता है, ये परसेंटेज, सांस में तकलीफ हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है. ठीक है. जब आप देखें कि कफ भी है और साथ में मतलब खून का आना भी शुरू हो गया है, वेट भी उसका कम हो रहा है, या मतलब वो क्रोनिक स्मोकर है, अच्छा, उसके कफ में अभी चेंजेस आई हैं, ब्लड आना शुरू हो गए, तो ये जो है वो अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं. इसमें ये है कि जाके इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए. तो जी डॉक्टर साहब, जब हम टीबी पर बात करते हैं तो सेम इसी तरह की अलामतें भी तकरीबन बिल्कुल तो फिर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे फर्क करेंगे? वही बात हुई कि मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्लिनिकली असेस करते हैं, उनके सस्पिशियस होती हैं, एक्सरे करते हैं. एक्सरे पर फॉर एग्जांपल उनको कुछ एरिया नजर आ जाता है, कोई नोड्यूल नजर आ जाता है, तो उस नोड्यूल को या कैविटी है, नोड्यूल है वगैरह, अभी उसको डिफरेंशिएट करना. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को, डॉक्टर्स ने अपने आप को और दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होता है. तो ऐसे पेशेंट को पहले उसको वो टीबी इन्वेस्टिगेट करते हैं. अच्छा, तो उनको एडमिट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, जो स्पूटम टेस्ट हैं, एसिड फॉस्फेसिलाई चेक करते हैं. अच्छा. उसके मुख्तलिफ 3 मतलब हाँ जो बैक्टीरिया वगैरह, ब्लड में क्वांटाफेरॉन वगैरह करते हैं. तो ये सारे मतलब करके अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव आ जाते हैं और फिर सीटी स्कैन होता है, क्योंकि चेस्ट जो एक्सरे है मतलब इसमें अगर बहुत वाज़ेह कोई बड़ा लीजन है तो वो तो नजर आ जाता है, लेकिन उसको भी कंफर्म करने के लिए आपको जो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन की जरूरत होती है, जिसमें एग्जैक्टली वो आपको बता देता है कि ये मास सॉलिड है, कैल्सिफाइड है, बॉर्डर्स इसके कैसे हैं, इसमें कैविटी है, सिस्टिक है, मतलब फ्लूइड फिल है, और इसके साथ लिम्फ नोड कोई इनलार्ज हैं या नहीं है, मेडिस्टाइनल लिम्फ नोड है, सुप्राक्लेविकुलर. तो ये सारा कुछ देख के फिर हमें मतलब वो रेडियोलॉजिस्ट हमें बता देता है कि वी फील दैट दिस इज मोर मतलब ये कैंसरस है या इन्फेक्शन है. तो फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया वो तो एडमिट करते ही मतलब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को फीवर भी है, वो ट्यूमर फीवर भी हो सकता है, ट्यूमर में भी फीवर होता है, लेकिन फीवर है तो एम्पेरिकल उनको एंटीबायोटिक दी जाती है, कल्चर होता है, ब्लड कल्चर होते हैं, स्पूटम कल्चर होता है, हाँ करके अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद हम जाकर पल्मोनोलॉजिस्ट को इनवाइट करते हैं. ब्रोंकोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपी में ब्रोंकुलर वॉश होता है, अगर वो कोई लीजन देखते हैं उसकी बायोप्सी होती है, अगर वो भी नेगेटिव है तो उसके बाद हम सीटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं. अगर कोई मास है, नोड्यूल है फॉर एग्जांपल राइट या लेफ्ट लंग में, तो उसकी बायोप्सी होती है. तो बायोप्सी पे फिर पता चल जाता है कि ये ग्रेनुलोमा है या ये जो कौन सी टाइप है उसकी. हाँ, फिर वो कैंसर के आगे लंग कैंसर की भी बहुत सी टाइप्स हैं कि उसकी स्मॉल सेल है, नॉन स्मॉल सेल है, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, डीनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस मुख्तलिफ, जो बिल्कुल आपने एक और लंबी सी डिटेल है उसकी. मगर ये कि वो डिटेल जो है ज़ाहिर है हमें ये आम नहीं मालूम होता है, या लिसनर्स को पूछूंगी. ये जैसे हम बात करते हैं कि अच्छा ये स्टेज 1 है, मतलब जस्ट एज इंफॉर्मेशन, तो आप मुझे बताइए कि स्टेज 1, 2, 3, 4 जो स्टेजेस हैं जिनका जिक्र किया जाता है, बहुत सारे सभी जानते हैं स्टेजेस को, तो वो हम कैसे आप उसे
डिफाइन तो वो वही मतलब ये है कि हम जो सीटी स्कैन होता है उस पे देखते हैं कि साइज कितना है. ठीक है. नोड्यूल है लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, मोर देन 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो उसी पे हम फिर उसको स्टेज करते हैं. अगर वो स्मॉल ट्यूमर है तो उसको स्टेज 1 कहते हैं. अगर वो साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो स्टेज 2 पे चला जाता है. अगर लिम्फ नोड साथ में जो है मेडिस्टाइनल जहां से जो हाइलम निकलता है, ब्रोंकस निकलते हैं, वहां पे जो लिम्फ नोड लिसनर्स वो कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए गुद्दे हैं, हाँ जी वो बनाए हैं कि हिफाजत के लिए. जब वो वहां तक पहुंच जाता है तो वो स्टेज 2 में होता है, स्टेज 3 में. स्टेज 3 हाँ स्टेज 2 में भी होते हैं. अच्छा. स्टेज 3 में भी होते हैं. तो स्टेज 3 के भी फिर आगे मतलब इनके स्टेज 3A है, B है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरफ लिम्फ नोड है. स्टेज 3 के उसी साइड पे होते हैं. स्टेज मगर ये कि पेशेंट क्या महसूस करता है डॉक्टर साहब? देखिए पेशेंट वो डिपेंड करता है कि मैंने जैसे बताया कि 75% जो डायग्नोसिस हम करते हैं लंग कैंसर ऑलरेडी वो एडवांस होता है अनफॉर्चुनेटली, मतलब या स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुंच गया होता है. अच्छा. तो स्टेज 3 में मतलब कुछ स्टेज 3 ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज 3 जैसे कहते हैं स्टेज 3-1 जिसकी सर्जरी हो सकती है. सर्जरी में यह है कि लोबेक्टमी भी हो सकती है, नोमिनेक्टमी भी हो सकती है, कंप्लीट लंग भी रिसेट किया जा सकता है और एक पोर्शन भी होता है. हर लंग के लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं और राइट लंग के 3 लोब्स हैं. तो जिस लोब में डिजीज़ है अगर उसको कम्प्लीटली हम रिमूव कर सकते हैं, थोरेसिक सर्जन हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं इस फील्ड में वो उसको रिसेट करते हैं. अगर वो स्टेज 3B है तो इस सिचुएशन में सर्जरी नहीं होती, या स्टेज 4 है जो स्प्रेड हो गया है अदर लंग को हो गया है, या मतलब चेस्ट से निकल के बोन या लिवर या ब्रेन में चला गया है. अच्छा, तो उस सिचुएशन में हम इनको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी देते हैं. पहले तो इसके 1-2 किस्म की कीमोथेरेपी होती थी. अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांसमेंट हुई है कि मुख्तलिफ टारगेटेड ट्रीटमेंट है. आजकल तो लंग कैंसर को इतना डिटेल से देखा जाता है कि ये जो लंग कैंसर है इवन एक टाइप के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं कि इसमें कौन सा जीन है, कौन सी म्यूटेशन है, तो उस म्यूटेशन के मतलब कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी टैबलेट देनी चाहिए. तो एक मुख्तलिफ डिटेल है. इसके अलावा आजकल इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं जिसको हम मतलब कुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाने के लिए जो दवाई है वो आजकल मतलब वेल नोन है. इवन जो फर्स्ट लाइन में जो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है दी जाती हैं, सेकंड लाइन में भी दी जाती है. तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं. ठीक है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये भी जो इम्यूनिटी है अगर कम है या कम हो जाती है, जैसे हम इस पूरे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोविड की अगर बात की जाए और लंग कैंसर की अगर हम उन्हें रिलेट करना चाहें तो क्या वो अगर इम्यूनिटी कम है तो वो मतलब वो लंग कैंसर तक पहुंच सकता है, या अगर किसी को लंग कैंसर है तो वो मतलब ज़्यादा उसके सिम्पटम्स हो सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है. असल में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को लंग कैंसर है तो उस पेशेंट को अगर देखें कोविड किसी को भी हो सकता है. ठीक है. वो ये नहीं देखता कि अमीनो कॉम्प्रोमाइज है या अमीनो नहीं है. अगर जो जो मतलब अपने आप को सेव कर रहे हैं वगैरह. लेकिन तो इन्होंने जो स्टडीज जो हुई हैं वुहान में हुई थी या इटली में हुई थी या दूसरी जो मुख्तलिफ लिटरेचर आ रहा है तो उसमें देखा गया है कि लंग मतलब कैंसर पेशेंट भी थे, उनमें लंग कैंसर के भी हो सकते हैं, उनमें कोई और कैंसर भी पेशेंट को हो सकता है, एक्सपोज हो सकते हैं. हमारे इधर जो है वो भी मतलब कोई कैंसर पेशेंट को कोविड हो गया था तो वो मतलब कुछ ट्रीट हो गए कुछ मतलब, लेकिन जनरली स्पीकिंग कोविड की वजह से कैंसर नहीं हो सकता. अच्छा. लेकिन उन्होंने देखा कि जिन लोगों को कोविड हो गया है उनमें अगर फॉर एग्जांपल 100 मरीजों को वो देखते हैं उसको कोविड हो गया है तो उनमें 1 to 2% को दे फाइंड कैंसर भी उनको मिल जाता है. हाँ अच्छा. कैंसर भी था. मतलब इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि नहीं उनको नहीं एक तो हमें पता है कि कैंसर का पेशेंट है उसको कोविड हो गया कि वो अलग बात है. हाँ इंसिडेंटली ड्यूरिंग कोविड मतलब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1% to 2% को कैंसर भी है. अच्छा. वो लंग भी हो सकता है, वो कोई और कैंसर भी हो सकता है. इसके अलावा जिन लोगों को कैंसर था, खा वो लंग कैंसर हो, गैस्ट्रिक कैंसर हो, जो भी हो, अगर उनको कोविड हो जाता है तो देखा गया है कि आम लोगों की जो मोर्टेलिटी है उसके मुकाबले में ये मोर्टेलिटी काफी हाई थी.
even it reached to some studies में 30-35% तक. ठीक है. क्योंकि आम रेट ऑफ मोर्टेलिटी मतलब हाँ कॉम्प्लिकेशन डेथ उनकी ज़्यादा हो जाती है. वजह ये थी कि क्योंकि ये अमीनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कीमोथेरेपी ली होती हैं, इम्यूनिटी वीक होती हैं, ऑलरेडी दे सफ़र फ्रॉम कैंसर, मतलब वो होते हैं एक नॉर्मल बंदे के मुकाबले में. जिस तरह एल्डरली लोगों में कॉम्प्लिकेशन कोविड के ज़्यादा हो सकते हैं, इसी तरह मतलब जो कैंसर के पेशेंट हैं रिगार्डलेस ऑफ हिज एज उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक. पर्टिकुलरली लंग कैंसर पेशेंट जो होते हैं अगर उनको कोविड हो जाता है उनमें मोर्टेलिटी और हाई होती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोविड की वजह से कोविड निमोनिया हो जाता है तो यहाँ पे मोर्टेलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज लंग होता है जी. तो उसमें निमोनिया होना मतलब ये है कि वेंटिलेटर तक पहुंचना, और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होते हैं उसकी मोर्टेलिटी 50-50 हो जाती है. अच्छा जी. ठीक. तो हाई रिस्क मतलब हो जाते हैं जी. ठीक. ये डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, ये हमारे लिसनर ने नाम नहीं लिखा मगर उन्होंने ये लिखा है कि उनके एक दोस्त हैं और उनकी कीमो जो है वो स्टार्ट हुई है, लंग कैंसर है, मगर वो स्मोकिंग क्विट करने को रिफ्यूज़ करते, मतलब वो नहीं छोड़ रहे. तो फिर क्या आप बताएंगे कि स्मोकिंग है कीमो पर वो इफेक्टिव मतलब किस तरह से मतलब वो कीमो भी ले रहे हैं और अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं छोड़. ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें देखा गया है पर्टिकुलरली लंग कैंसर पेशेंट में कि जो लोग लंग कैंसर हो जाते हैं और वो मेजॉरिटी स्मोकर्स भी होते हैं, तो वी एडवाइज देम कि आप स्मोकिंग बंद कर दें. क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हैं और कीमो भी ले रहे हैं, कीमो जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दोज जो स्टॉप कर देते हैं या नॉन स्मोकर होते हैं, उनमें कीमो के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं. ठीक है. और जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं उनमें उसकी इफेक्टिव नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर उनमें वो 40-50% रिजल्ट आ रहा है तो इनमें 20-25% तक रिजल्ट आता है. और फिर कीमो ज़ाहिर जब लग रही है तो उसके सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बर्दाश्त करते हैं और इफेक्टिवनेस भी नहीं होती. बिल्कुल. लेकिन वो कोशिश करते हैं पेशेंट, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे इन्होंने लिखा कि रिफ्यूज़ उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता. बस वो कुछ लोग काफ़ी मतलब हमें नज़र आते हैं कि जो बड़े हैवी स्मोकर होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो एकदम स्टॉप नहीं कर सकते. तो फिर आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? जैसे हम कि आप इनको मतलब इनको हमारे अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो तो वैसे ज़रूरत नहीं होती. साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती हैं, जो ये स्टॉप स्मोकिंग क्लिनिक हैं उनमें वो देखते हैं. बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, साथ में उनको निकोटीन पैच और ये गम्स वगैरह देते हैं. तो कोशिश मतलब मुख्तलिफ ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है. इसमें साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और साथ में जो है ये जो एक्सपर्ट होते हैं स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए जो मतलब अपने क्लिनिशियंस हैं, तो वो मतलब पेशेंट को मुख्तलिफ साइकोथेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ उनको जो मटीरियल दिए जाते हैं स्टडी के लिए और अवेयरनेस जो होती है, तो उसका डेफिनेटली असर होता है. ठीक है. लेकिन स्टिल सम पेशेंट जो होते हैं वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते. जी नहीं छोड़ सकते. ये कि वही किसी न किसी तरह से हमें उस पर आना है या अपने आप को स्टेबल करना है कि हाँ स्मोकिंग अगर हम छोड़ेंगे तभी ट्रीटमेंट हो सकता है. यानी तो साथ ही उन्होंने एक और ये लिखा कि क्या कीमो ही इसकी सिर्फ इलाज है कि कीमोथेरेपी हो? जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने डिफ्यूज कर दिया. साथ एक और जैसे क्वेश्चन अच्छा नहीं तो है, अभी लंग कैंसर वही बात है ना कि ये कौन सा अगर स्टेज 1 है तो उसमें सिर्फ सर्जरी हो जाती है, दैट्स इट. अगर वो स्टेज 2 है तो उसमें सर्जरी होती है. उसके लिए उसके बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं. 3-4 महीने कीमोथेरेपी देते हैं इसलिए कि ताकि वापस ना आए. ठीक है. लंग, लिवर, बोन, है तो हाँ उसमें कीमोथेरेपी नहीं दी जाती है. ठीक है. क्योंकि उसके मतलब जो है 5 ईयर सर्वाइवल विदाउट एनी ट्रीटमेंट है. उसको कीमोथेरेपी दें या ना दे कोई फायदा नहीं है. ठीक. तो इसलिए कीमोथेरेपी भी टॉक्सिक है, उसके भी साइड इफेक्ट हैं, तो नहीं देते. स्टेज 2 में हम कीमोथेरेपी देते हैं प्रिवेंशन के लिए. अच्छा. स्टेज 3 में
हम कीमोथेरेपी अगर सर्जरी हो जाती है स्टेज 2 की तरह उसे भी कीमोथेरेपी देते हैं अगर उसकी सर्जरी नहीं हो सकती तो फिर हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी शुरू करते हैं फिर कीमो और रेडिएशन देते हैं उस एरिया को ताकि हम कोशिश करें कि जिस एरिया में है उसको कंट्रोल कर सके क्योंकि सर्जरी से निकाल नहीं सकते लेकिन अगर वो स्टेज 4 है ऑलरेडी स्प्रेड है तो उनको फिर कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं कि हम उस डिजीज को कंट्रोल करें विदाउट कीमोथेरेपी उसकी मतलब जो प्रोग्नोसिस है या मतलब जो मीडियन सर्वाइवल है मतलब जो 50% पॉपुलेशन है जो इसी स्टेज में होते हैं वो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देते तो दे डाई विद इन 6 मंथ अच्छा हाँ अगर लेकिन स्टेज अगर जैसे 3 स्टेज 4 पे ठीक हाँ, है लेकिन अगर आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो लंग कैंसर है स्क्वेमस है स्मॉल है नॉन स्क्वेमस है एडिनो है ब्रोंकियल वेलर है जैसे वो जैसे बायोप्सी के बाद बायोप्सी में उसमें एनालिसिस होता है मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग होती है अमीनो हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग होती है उसमें मुख्तलिफ म्यूटेशन होते हैं जैसे एल्क AGFR रॉस वगैरह ये मुख्तलिफ हम इन्हें एनालिसिस करते हैं PDL1 हो गया तो इसके मुताबिक फिर उसी के ड्रग दिया जाता है अच्छा हाँ उसमें टैबलेट्स भी हैं मुख्तलिफ किस्म के उसमें इम्यूनोथेरेपी भी हैं कीमोथेरेपी भी हैं कम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे मैंने बताया कि 5 ईयर सर्वाइवल उनकी 12% है अच्छा ठीक 8 to 12% है लेकिन आजकल जो न्यू मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसमें टारगेटेड ट्रीटमेंट है हम स्टेज 4 वाले डिजीज को देखते हैं 3, 4, 5 साल तक जिंदा रहते हैं ठीक डॉक्टर साहब यहाँ जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ कतर में जैसे कि आप माशाल्लाह उसी फील्ड से ही हैं और ये कि स्पेशली उस टीम में भी शामिल हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट जो है कौन सा ट्रीटमेंट है माशाल्लाह से तो पूछूंगी आपसे ये कि क्या आप कुछ ऑप्शंस देते हैं ये पेशेंट से डिस्कस करते हैं डेफिनेटली कभी ये होता है कि हमारे पास पेशेंट अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो कीमोथेरेपी ऑप्शंस हैं इसके अलावा जो है अगर कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसमें हम टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं टारगेटेड का मतलब ये होता है कि कोई एक म्यूटेशन है उसकी वजह से कैंसर हो गया है अच्छा, या वो वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर तो उस म्यूटेशन या उस जो प्रोसेस है जो ग्रोथ कर रही है ट्यूमर की अगर उसको इनहिबिट कर सकते हैं हम स्टॉप कर सकते हैं किसी दवाई से तो वो दवाई देते हैं और वो स्टडी से आजकल वो है तो हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये दवाई इसके लिए मुनासिब है और इस कैंसर में ये तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करके फिर दवाई देते हैं क्योंकि इसमें कीमोथेरेपी वगैरह जो ऑप्शन होते हैं ये सारा शेयर डिसीजन होते हैं पेशेंट के साथ पेशेंट को एक्सप्लेन करके क्योंकि इसमें कंसेंट लिया जाता है हम ये एंटीबायोटिक पेनाडोल की तरह नहीं दे सकते जब तक पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि कीमोथेरेपी के बहुत एडवर्स सीरियस इफेक्ट भी हो सकते हैं पेशेंट को कीमोथेरेपी के बाद सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो सकता है सेप्सिस सेप्टिक शॉक हाँ उसकी डेथ भी हो सकती है अच्छा हाँ लेकिन ये है कि उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है उसके लिवर फंक्शन टेस्ट दिए जाते हैं इसके अलावा जो ये मॉडर्न ड्रग्स हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी है इसकी वजह से भी सीवियर इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं जब इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इसमें हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो स्लो पड़ गया होता है जिसके साथ ट्यूमर ने एक किस्म के रिलेशन कर ले बना ली होती है तो वो ट्यूमर उसको हमारे इम्यून सिस्टम को एक किस्म का मतलब वो ब्रेकें लगाई होती हैं उसकी वो बिल्कुल हमारा इम्यून सिस्टम सो रहा होता है सही तो इस दवाई से हाँ पूरा इम्यून सिस्टम सो रहा होता है वो अटैक नहीं करता इवन कैंसर एक फॉरेन है लेकिन उस अटैक नहीं करता क्योंकि उसने ऐसे बाउंड बनाए होते हैं उसके साथ कि वो उसको रियलाइज ये होता है कि ये अपने ही बॉडी का कोई वो हिस्सा है तो वो अटैक नहीं करता हमारा इम्यून सिस्टम तो इस बाउंड को तोड़ने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं इम्यूनोथेरेपी की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो टी लिम्फोसाइट है उसमें मुख्तलिफ किस्म के हाँ वो बूस्ट करते हैं वो बूस्ट करने के बाद वो ट्यूमर पे अटैक करके ट्यूमर को खा जाते हैं ठीक है
تو اس طرح وہ جو ہے ڈیزیز کنٹرول ہو جاتے ہیں. بلکہ کچھ کیسے ہم نے یہ دیکھیں کہ کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے سالوں سال تک امیونوتھراپی سے. اور امیونوتھراپی کیموتھراپی کی طرح نہیں ہے, بڑے کوائٹ ڈرگ ہے, بہت مطلب نہ ہیئر لاس ہوتا ہے نہ وامٹنگ ہوتی ہے. ہاں البتہ کچھ تھوڑی بہت ایچنگ فیٹیگ وغیرہ. ہاں اس کے ایک جو سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ جب ہمارا امیون سسٹم اوور سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار یہ اپنے جسم پہ اٹیک کرتا ہے. جس طرح ہمارے جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں یہ ہو سکتی ہیں. جیسے آٹو امیون ڈیزیزز میں ہم کہ ایس ایل ای وغیرہ, اسکن اور یہ اسکلیروڈرما وغیرہ, یہ جو کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں جوائنٹ وغیرہ پہ, تو اس طرح تو میرے کئی پیشنٹ ہیں جس کو امیونوتھراپی میں دیتا ہوں, تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, کچھ کو ریش ہو جاتا ہے, کچھ کو جوائنٹ پین شروع ہو جاتے ہیں, ہائپوتھائرائڈزم ہو جاتی ہیں, ہمارے گلینڈ وہ لوز کر جاتے ہیں. لیکن اس کے وہ ہم دوائی کو تھوڑا سا 1-2 ڈوز سٹاپ کر کے, جیسے اگر کوئی گلینڈولر پرابلم ہے, ہائپوتھائرائڈ ہو جاتے ہیں, ان کو ہم تھائروکسین وغیرہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسکن سیریس پرابلم یہاں ہوتا ہے, اگر نیمونائٹس ہو جائے, ہیپاٹائٹس ہو جائے, کولائٹس ہو جائے, اس کے ہاں کمپلیکیشن, اس میں ہم اگر سیریس کمپلیکیشن ایک دم ہو جاتی ہے, سٹاپ کرتے ہیں, تو اس کو ہم ریورس اسٹیرائڈ سے کرتے ہیں. تو کیونکہ جب آپ اسٹیرائڈ دیں گے تو آپ کا امیون سسٹم سٹاپ یا مطلب بلنٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹریٹمنٹ کی ہم جیسے آپ نے ہمیں بتایا ڈیٹیل میں, مگر اور ڈیٹیل بھی پوچھ سکتے ہیں, مگر اب یہ ٹائم کم ہے تو پوچھوں گی یہ کہ یہ جیسے فالو اپ ہے, ٹریٹمنٹ کے بعد جو فالو اپ ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں کینسر پیشنٹ جو بھی کینسر ہے منیمم ہم 5 ایئر تک ان کو فالو اپ کرتے ہیں. اچھا فالو اپ. ہاں, اور کچھ کینسر ایجے ہیں جیسے بریسٹ وغیرہ ہیں, ان کو 10 ایئر تک کیا جاتا ہے. تو اس میں جب پیشنٹ فار ایگزامپل سٹیج 1 ہے یا 2 ہے, جو ٹریٹ ہو گیا, جو کینسر ہم لوگوں نے نکال دیا, اس کو ہم پہلے 2 سال ہر 3 مہینے دیکھتے ہیں. بلڈ چیک کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, ان کی ہر ٹیومر کی مختلف سٹیجنگ پروسیس, مطلب وہ جو ہے سرویلنس اپنا ایک وہ ہوتا ہے, فالو اپ ہوتا ہے کہ کب سی ٹی اسکین کرنی ہے, 6 مہینے کرنی ہے, سال کی کرنی ہے, جو کولونوسکوپی کب کرنی ہے, اس کی انڈوسکوپی کب کرنی ہے, جو ہیڈ اینڈ نیک ہوتے ہیں انڈوسکوپی, پین انڈوسکوپی, لیرنگوسکوپی کب کرنی ہے. تو اپنے مطلب اس کے وہ ٹائم اسکیجول ہوتا ہے. 2 سال کے بعد ہر 6 مہینے دیکھتے ہیں, 5 سال کے بعد پھر سالانہ, یا مطلب کبھی کبھار اگر بہت ارلی سٹیج 1 وغیرہ ہے تو ڈسچارج بھی کر دیتے ہیں پیشنٹ کو. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم کہیں کہ جیسے فالو اپ ہے وہ تو بہت ضروری, جیسے آپ نے بتا دیا, تو اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو وہ کیا کریں, جیسے ایکسرسائز وغیرہ ہے, یا آپ کیا اپنے پیشنٹس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے ہمارے جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ریفر کرتے ہیں ڈائٹیشین کے پاس. تو ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں, جو ہے جو ہیلدی ڈائٹ ہے, آپ مطلب جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ بالکل ٹوٹلی ریڈ میٹ پہ وہ ڈپینڈ نہ کرتا ہو. ان کو انکریج کیا جاتا ہے ویجیٹیبل, فریش فروٹ اور فریش جو ہیں جو مختلف قسم کے کین فوڈ ہیں, یا جو سافٹ ڈرنکس ہیں, یا جو کلر فلیورڈ جوسز وغیرہ ہیں, ہائی شوگر رچ جو ہیں. میرے کئی پیشنٹ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم مطلب ڈیلی ریڈ بل یوز کرتے ہیں وغیرہ, تو یہ جو ہے انرجی ڈرنکس وغیرہ, تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, یہ سٹاپ کرتے ہیں. ان کی جگہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھائی اپنا مطلب خود فریش جوس بنائیں وغیرہ. تو یہ ایک ڈائٹ کا امپورٹنٹ رول ہے. دوسری بات جو ہے ایکسرسائز ہے. تو ڈیلی مطلب اگر کوئی بندہ ڈیلی ایکسرسائز کر سکتا ہے, اگر ڈیلی نہیں کر سکتا, ایوری ادر الٹرنیٹیو, یا ہفتے میں 4 دن کم از کم 40 منٹ سے 45 منٹ تک, آدھا گھنٹہ 45 منٹ وہ ریگولر برسک واکنگ ہی کرے کم از کم. اگر وہ مطلب اور ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں کر سکتے. ایکسرسائز سے یہ مراد نہیں ہے کہ جا کے جم میں وہ بنڈلز وغیرہ اٹھانا شروع کر دیں, اور وہ نہیں, بلکہ آپ مطلب برسک واکنگ کریں, سائیکلنگ کریں, سوئمنگ کریں, ایکٹیو. ہاں ڈائٹ کو مطلب ہمیشہ جیسے سنت کا بھی طریقہ ہے کہ
पेट को 3 हिस्से में मतलब ये है कि बिल्कुल ओवर ईटिंग ना हो, कार्बोहाइड्रेट रिच स्वीट रिच फूड ना हो. अच्छा, ठीक. साथ में मतलब ये है कि जो पेशेंट जैसे स्मोकिंग या वगैरह कुछ एडिक्शन है उनको अल्कोहल या वगैरह, तो उनमें फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास साइकियाट्रिक एवेल्युएशन भी होती हैं उनकी, जिसमें बिहेवियर थेरेपीज वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की काउंसलिंग होती हैं. जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगी ये कि ये आपने हमें बताया इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, या अगर किसी को लंग कैंसर है तो वो और जैसे स्प्रेड करना तो है, मगर और जो टाइप्स के कुछ कैंसर्स हैं वो भी वजह बन सकता है उसकी, या मेटास्टेसिस है, फैलता चला जाता है. हाँ, इस तरह से. नहीं, मैं क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के मेरा मतलब ये है कि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो कैंसर है वही स्प्रेड करता है, या अच्छा मतलब इस पेशेंट को जो जिसको कैंसर है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या, हाँ, फोर्थ स्टेज की हाँ, बिल्कुल. बात की. तो अगर फॉर एग्जांपल डिजीज कंट्रोल नहीं हो रहा, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, डिजीज कंट्रोल नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि लंग कैंसर है. अच्छा. वो बोन में चला जाएगा तो उसको बोन पेन शुरू हो जाएगा, लिवर में चला जाएगा तो लिवर में मतलब एब्डोमिनल पेन वगैरह, लिवर फंक्शन डिरेंजमेंट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, उसको मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं. उसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशंस हो सकते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में मेटास्टेसिस चली गई. मेटास्टेसिस मेरा मुराद के मतलब जो कैंसर के खलिए फैल जाते हैं जहाँ पे, तो उसमें यह है कि वो पैरालाइज भी हो सकता है. उसके ब्रेन में मेटास्टेसिस चली गई, उसको फिट्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है. तो इसी तरह ये पेशेंट जो है वो सफ़र करते हैं. तो इसमें मतलब जब फॉर एग्जांपल बोन पेन है तो उसके लिए हम रेडिएशन देते हैं. मुख्तलिफ किस्म के हमारे लोको अब्लेटिव जो मैनेजमेंट होती हैं, जिसमें रेडिएशन है, स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है, साइबर नाइफ है, होल ब्रेन रेडिएशन है, हाईफू है, या हाँ, इसमें मुख्तलिफ अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, लेज़र थेरेपीज वगैरह होती हैं. तो उसमें वो जो है वो उस जो कैंसर की वजह से जो स्प्रेड हो गया है, कॉम्प्लिकेशन हुई, उन कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए उसको मतलब पेन मेडिकेशन वगैरह के ज़रिए उसके सिम्टम्स कंट्रोल किए जाते हैं. जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसका फॉलो अप जो है वो आप करते हैं 5 इयर्स तक, तो फिर अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को दोबारा अगर कैंसर हो जाता है तो कैसे महसूस करता है पेशेंट? फॉलो अप 5 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसको हाँ, उसमें यही है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को जो है वो कोई सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे तो कफ या कोई अगर वो लंग कैंसर है तो डेफिनेटली कफ है, उसको बोन पेन हो गया है, या उसको एब्डोमिनल पेन शुरू हो गया है, उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, वेट लॉस शुरू हो गई है, तो फिर उसको उसी के मुताबिक हम दोबारा इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं. ठीक जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. जैसे आप स्टेजेस की बात करें, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसका इलाज मरीज का, तो क्या वो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो भी जारी रख सकते हैं पेशेंट्स? हाँ, कुछ पेशेंट मैं कॉमनली इनकरेज करता हूँ मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट जो है कि पेशेंट हमारे इलाज की वजह से ऐसे ना हो कि वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाए. कि मतलब कीमोथेरेपी दिए तो देखें 3 हफ्ते के बाद वो बेड में ही लेटा हुआ और बेड में लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो उसका उस क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसीलिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जाता है. पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं कि जो कीमोथेरेपी लेते हैं, इवन स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं वो ट्रीटमेंट बेटर टॉलरेट करते हैं. कई मेरे पेशेंट हैं जो कीमो ले रहे हैं, वो अपने मतलब अगर टीचर हैं तो स्कूल भी जा रहे हैं, काम पे ऑफिस भी है. हाँ, अलबत्ता जो हैं जो लेबर टाइप होते हैं जिनको बहुत सन एक्सपोजर वगैरह में होता है, उनको हम थोड़ा रेस्ट देते हैं या उनको सर्टिफिकेट वगैरह बना के उनको ऐसे ड्यूटी दी जाती है कि जो मतलब जैसे चौकीदार हैं या मतलब कोई क्लरिकल कोई वो है तो उस किस्म की वो उसको ड्यूटी दी जाती है. तो लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ अलबत्ता ये है कि कीमोथेरेपी वगैरह लेने के बाद हम उनको एडवाइस करते हैं कि
جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں مالز وغیرہ ہیں وہاں پہ کوشش کریں نہ جائیں کیونکہ مطلب آج کل تو ویسے بھی خیر ماسک وغیرہ لوگوں نے پہنا ہوتا ہے لیکن جنرلی مطلب کوئی کسی کو فلو ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہے کوئی کانسر ہے وغیرہ کنجشن ہے مالز بازاروں میں وغیرہ میں ہاں البتہ جا کے کوڈنیش وغیرہ پہ مطلب واکنگ کر سکتا ہے جا کے ریلیکس ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن ایسے ٹائمنگ ہو جہاں پہ مطلب زیادہ کنجشن نہ ہو. جی بالکل یہ تو ابھی یہ تو کرائسس میں تو ہے مگر عام بھی حالات میں اسی طرح سے اگر ایسا کوئی امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہے تو اس کو کراؤڈ میں نہیں جانا اور میرا خیال ہے یہ جو سارے احتیاطی تدابیر ہیں ہماری اس حوالے سے کہ ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سب کچھ یہ آگے ایک پارٹ آف لائف بنتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان سے بھی میرا خیال ہے دور رہیں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی کل ہی لانچ کیا ہے لنگ ٹرانسپلانٹ جو پروگرام ہے حمد ہاسپٹل میں تو اس کا کوئی ہوگا کہ مطلب آپ اس میں جیسے جو لنگ کینسر ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ کہاں تک افیکٹو ہوگا انشاءاللہ؟ ہاں دیکھیں لنگ ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی طرح نہیں ہے. لنگ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ جو ہے 80% جو ہیں وہ 1 year تک اس کی سروائیول ہے. مطلب اس کی سروائیول جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لیور اور کڈنی سے پور ہے مطلب لیکن ون آف دا آپشن ہے. فار ایگزامپل اگر ڈونر ہے اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے پرٹیکولرلی اگین یہ کینسر پیشنٹ میں نہیں ہوتے یہ جو ٹرمینلی ڈیزیز لنگ ہوتے ہیں فائبروسس کی وجہ سے مینلی جو ہیں جیسے ایڈیوپیتھک پلمونری فائبروسس ہے ایمفائزیما ہے فیل ہو جاتا ہے آکسیجن پہ وہ اکثر بس آکسیجن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے تو اس کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے آپ اگر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور وہ اگلے 2-3 سال یا 5 سال تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹرانسپلانٹڈ لنگ پہ تو وداؤٹ آکسیجن تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ آؤٹ کم. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس میں ڈونر کی ضرورت ہے لاٹ آف ٹیم ورک ہے جس میں پلمونالوجسٹ ٹرانسپلانٹ سرجن اور امیونولوجسٹ وغیرہ اس کو کافی کلوزلی آبزرو کیا جاتا ہے کیونکہ اگر فار ایگزامپل ریجیکشن ہوتا ہے وغیرہ جس سے اور ہے تو یہ جو ہے ابھی الحمدللہ قطر میں جو ہے آلریڈی لانچ ہو گیا ہے. پچھلے مطلب کئی سالوں سے لیور اور وہ کڈنی سکسیسفل ہو رہے ہیں. لیور میں تو سے وہ ہارٹ اور اس پر بھی ہاں وہ بھی مطلب کر رہے ہیں لیکن ابھی لنگ کا آلریڈی وہ اپروو ہو گیا ہے. تو جیسے ان کو جیسے ڈونر مل رہے ہیں اور وہ پیشنٹ لسٹ بن رہی ہے جو انڈیکیٹڈ پیشنٹ ہے پرٹیکولرلی اگر ینگ ایج ہے ان کو ایسی ڈیزیز ہے لنگ کی کہ جہاں سے ان کی مورٹیلٹی ہائی ہے کمنگ مطلب لائف ایکسپیکٹنسی اسی کی وجہ سے شارٹ ہے تو ان پیشنٹ میں جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں ڈیٹیل میں بتا دیا. اور یہ قطر آرگن ٹرانسپلانٹیشن جو ہے پروگرام وہ 1986 سے شروع کیا گیا ہے اور اب تک 4,30,000 رجسٹرڈ ہو چکے ہیں آرگن ڈونرز ان دا قطر الحمدللہ. مطلب اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے یہ کہ اویئرنیس ہے اور ساری. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ کیا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے لنگ کا کینسر اور اسپیشلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کیسے کس طرح ہم جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف بھی کیسے کیا جا سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر ہشام البلوچی اور ڈاکٹر عبدالرحمان زار گل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.